রাতি গো উদিলা জনক রাতি হেতে নি হরবরা বগো মামু আরে যাই ফুলা উদিলা জনক রাতি শিব সরাসন পাশা খেলন্তি পাশা খেলন্তি পাশা খেলন্তি ডুলিয়া পিলা গো রাধাকু ভেটিলে দুতি ই বাটে গলে মোর মধুসূদন 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 সত মক্র পড়িছে কোঠাউ চিহ্ন যাহা করি দেলে কদমর মূলে কদমর তলে যাই ফুল মকর মোর লুগা ভিজি গলা ছালে আর ঘরে কে ছনে কে পাইলি চেতা মলি ফুল মোর ধন হিটি গলা বাহা সুতাই আর পদে অছে ঠোকড়ো ঠোকা ঠোকড়ো ঠোকা ঠোকড়ো ঠোকা মলি ফুল মোর ধন সঞ্জবে লোটা দুখাই ওটা দুখা বলি কহে তো মতে সত মক্র উসল গাই তু ততে সেই ঝাটি কুটি বরগড়র চটি ধুলিয়া তিলা কে বরগড় ভাড়া বহতি তিরি চারির বস্তা লোডিং করিতি মলি ফুল মোর ধন হা কলেনে ছাড়িতি মতে কহলা বলি নে হেব খর ধুলিয়া পিলা মোর ঝাড়ি দে মুলটি বুড়ো সেই লটি বুড়র উপরে ঢেটি মলি ফুল মোর ধন খৌতু বেটি বেটি মতে কহলা বলি নে হেব রিসা সত গো মামু খাইব খণ খিরিসাই কে নাই কহি তোর বাইকে ধুলিয়া পিলা মোর হাটর খয়া খাইকে বাকি ঢাকিয়ার কহেমি কেতে মলি ফুল মোর ধন সকালু বেল বুড়া পতে আমার তাল পালির পখন খল ধুলিয়া পিলা কে ডুবে দামা ডবো ডবো আমার তাল পালির হীরা সত মক্র চিরি দামা বতা চিরাই তিরি তহিরি কহেব নাই মলি ফুল মোর ধন সতী ঘটে নছে মুই আর তোমার টিকি নাক আছে সিংহন কেশবালা মোর দতাই দাম বিন্ধন আমার তাল পালির পখন ডঙ্গরে মলি ফুল মোর ধন ফটাই দমা ঠুঙ্গুরি যায় ফলরে অলুয়া চল পসে খিরি রাঁধি দেতি বিছিনা রসে মলি ফুল মোর ধন লমেতি তা পছে পছে যায় ফলরে উড়াই মাইনি বক ই বেকে সুনা মালি হাতে বন্ধুক সতরে মকর ঢুলিয়া ঘেতা কলে সুখ মা গো কানিটা পালিয়ানি ধর হেতে বলছে পালিয়া ধলা জানে কানি আর যে পচ করে দউছ হেন্তা কথা মানে কইলা কে পালে ধরবা ধরু তো তোমকে হুড়া কুদা করছে উড়া কুদা গলে বলছে গালি ঝগড় দেনি নাই গালি ঝগড়া লেদলা বলছে হেতে বলছে পালিয়া ধলা ইহাদে কানি ইয়ার যে কিছু অজই হেতু চতরা যে এ ঢুলিয়া ঘতা গলে সুখ বে লগা যে আমি পিলা संगे छुआ दनु लफर हेतुनु किनी ये मान लफर हो कि भल पापी हो हाँ। हे ढोलबो छन ढुलिया लोग के घता करबो ए मकरो ढुलिया जाथला जे कहला पिलार हंसम देखो कुछ बाल दिपुरिया ठाट एंता पसंद पिला छाड़ी दरा पिला कहे पे आलो मकरो मैं अंता पसंद पिला नहीं मिलना कहीं नि को अंता साला मोर केसो वाला पिलाड़े गड़े सुंदर टाछन देखो ए मोर केसो वाला हाँ। हे मोर केसो वाला के घता करथि तो अच्छा सुनलो साहाजवाल गोतिया घर बेले कथा सरी गला हां कहीं नी चलुथवा गोतिराज आगे पर गोतिराज चलुथला हां वर्तमान साहाजवाल रे गोतिराज चलुछे ताकर लागी पिला जहा ऑर्डर करबे ए आजी चौकीदार के कहबे गारे डाकी देबु जे हमर धान काटी जिबे सबे बोलबे घर को जणे जणे धान काटी जासन अच्छा जणे जणे पल्हार होई जिबे बोले जणे जणे पल्हार होई जासन हाँ। गोतिराज चलुछे ताली हां केस थाना के नी जिबार ताली अच्छा जहा भी हो साहाजवाल रे केस थाना के नी जिबार गोतियार धर में अच्छा जाना हिचे बोले गोतियान के पहले जिबे हां हेंता गोतिया छथै करी तमे जदी धुलिया घता करछ सुना गोतिया तो गोतिया हाँ। फिर पिला बियासब रे पेथिले बियासा रे पैथिले कॉल लेटर रेस्टेला न जॉइन नी करी जदी कॉल लेटर एस्ला जान के आने कोले घरे मना करे तकर मां बुआ गोतिया छ में हे 40 के बंदूक बही करे बुलुथु करे बाबू तू नहीं था पुता घरे था टाका कोले पेट भुसली जिबा बोलछ बाबी हेंता पिला मन के घता नी करी करे ढोल बचन ढुलिया लोग के घता करछन जदी मोर केस वाला के मन नी कलो मोर निशान वाला पिला रे थिले हां हे मोर निशान वाला के घता करथि तो ए मां कथा नी कहबार मकरो तमर केसो वाला गहतिया हेता कि गंती रात चलुथला भी तुमे तार गुण चरित्र थोड़ी जानबार अछि का गुण खराब अछि केनता दिसे पिलार गति के ठोको जह करी सीसंटी के खाली ए सुइबार कथा नी से हां मक्सिर मासिटा आबाथर पत्रे देखो मेहदी टुकल मुगे तुमे भी मेहदी बेले जानबो माल के बस सकाल पाले जेन कोला पुरासन आर जेन घर घससन हाँ। तापरे झुटी काटसन हां कोला पुराबार नि पड़े कुकुरा डकनु पिला के दुई बाल्टीन गुधे देबार से ढीला पैन के रेगरी घसी देबो बोले जाम कोला तल ठानु तापर झुटी काटिबे हैं
फिर तार गुण चरित्र जेन जत पहला ही गुटे बिहा हेतरा पहला ही मासे नी जैसे घासन मरी गला जे रोड़ा डामा बोलचन आ किहे टुटेल दबार नी जेडे ठार धरतले रे मई का करमी हंताड़ा के मैं पर निशान वाला गुटे छे निशान वाला गुण चरित्र जेन च निशान वाला चरित्र जेन च का हैला बिहा टिके लेट रे हेले अबे हां लेट रहला के हां केते वर्ष ला जानि त केते बरस छै लॉकडाउन रो केते टाइम हिचे जा 27 वर्ष ला 27 वर्ष बिहा हेबा बाल लिखी बाताली लड़ी लड़की लड़का ने रात को धरिया कोटाला मंझाटा मु पंझाटा के घाता कर में जेडे पसंद थिले अच्छा अच्छा एंता ढुलिया घाता जदी करमी बेलबुन सकाल तक चमड़ा बिले मन कर दरमा केते जान सब केते हो रात को 3000 टका की में हाजी तीन खरी बासी खाला बगला नाग बुढ़ा अरे बुढ़ी जाए फूल रे उड़ाए मायने पकड़ हर बेके सुना माली हाथ बंध को सतरे मकर ढुलिया घाता कले सुख सतरे मकर ढुलिया घाता कले दिन गला दी पर गला कांथी लगे तेरा तेज छ भाई से कथाड़ा मते कह देखो मखरो हां मुई जेन कथा वार्ता लगी छै जदी रिसा रे हबो बेले कहमी ए मां मकर मन के बरे रिसा सनगो मामू देखो नुगो दुती मिली राधा पास सजनिलो ई दुती मिली राधा पास सजनिलो बुझाई कहंती कृष्ण संदेश बुझाई कहंती कृष्ण संदेश मते पेशी चंती नंद शिष्य सजनिल ए मते पेशी चंती नंद शिष्य सजनिल सुनी दुती कारवाणी सजनिल सुनी दुती कारवाणी सजनिल की कथा कहूच प्राण मितुणी की कथा कहूच प्राण मितुणी सुन हृदय हेउचे हाणी मो करल सुन हृदय हेउचे हाणी मो करल ई डंगर तले रसर केली बांगिरी रे ई डंगर तले रसर केली बांगिरी रे ए कुची कुची बाले कुची चुमली कुची कुची बाले कुची चुमली अब अमर पोरा बुली बांगिरी रे अब अमर पोरा बुली बांगिरी रे होरे होरे दोदार कन्या बहुरे होरे होरे दोदार कन्या बहुरे सखींकर मेले सजनिलो इतिने सखींकर मेले सजनिलो ए गाधी जाइतिल जमुना जले गाधी जाइतिल जमुना जले देखी कला कानु भूली गले सजनिलो देखी कला कानु भूली गले सजनिलो ए घरे ननंद भगारी मो करल घरे ननंद भगारी मो करल ए कथा जानिले मोर सासू बुढ़ी ए कथा जानिले मोर सासू बुढ़ी मते घर देबेटी घौड़ी मो करल मते घर देबेटी घौड़ी मो करल डंगर तले माखर बिहा बांगिरी रे ई डंगर तले माखर बिहा बांगिरी रे आर बिहा हेमी बोली देती लटिया बिहा हेमी बोली देती लटिया पछे देखे दे लटिया बांगिरी रे ई पछे देखे दे लटिया बांगिरी रे होरे होरे दोदार कन्या बहुरे होरे होरे दोदार कन्या बहुरे
রজনী লো ননি হেলে মোর বাবু মকর লো দুতিকা বইলে শুনলো সহি ই দুতিকা বইলে শুনলো সহি এ গুপত কথাতে কହୁছি মুই হে মক্রম ও। এ গোপাত কথা বেলে কলে কলে কহ আস আমার ঘরকে আস কহব ইমা গুপত কথাতে কହୁছি মুই মতে পেশিচন্তি নন্দর নন্দন তুম ঠারে তাঙ্কর বলিছি মনোমা সত্য পর শঙ্কর আরে নন্দ পুয় সঙ্গে বিহরি বরঙ্গে রাধিকে মোর মকর সাঙ্গ পূর্ব ভাগ্য থিলা তোর লো মকর শুনুছ মামু মুই যে গোপাত কথা কহিমি বেলা বেলা মোর মক্র কাই কথা কইবে গা বলি কুলাইড়ে ছাতি সাকুর করমি বনি কেন আশা করি তিনি বলছেন সে পিলা লাড়ে কহিল কি গেলে কইলে সে পিলার কথা ছাড় মিতা মার সাথে লোক গিরি মক্র মনে আসি গিরি কথাবার্তা কইছন তোমার লাভ হয়েছে মকর না রাধিকা বইলেন বাই কি হেলু এ পাপ চরিত্র কাহু শিখিলু ভাই কেন মোর গ্যাস সিলেট কেন এই মা पर एयरटेल खे बीएसएनएल खे डॉट कॉम खे वोडाफोन खे रिलायंस खे एयरसेल खे भाई खेने वाले तो का बोलती थी हाँ बोलती थी भाता खे बोलती तो दियर खे बोलती तो डेढ़ ससुर खे बोले मत तैयार लागसी आर भाई खे बोले भाई खे बोले बाधी जासी गुटे बोले मोर भाई हाँ। मोर भाई के छुआ दनु सुलसुली है चार केते दुख मोर भाई के जोतरे जे ना रे भाई टुला हाँ, भाई बोले मित्मा बोल संगा को तो तू बुझो नहीं कि सोजा नहीं खाली गाली झगड़ा लाग मारे तू यार फोटो होता मार खाবার মন করছা ओए কানে কি তুমি জানছো কেল ঝগড়া লাগু চইনে कान नहीं जाननु পিলার মধ্যে দুইটা পরে পিঠুয়া উঠে ভাই বহেন গুটে মার ছুয়া মে के बड़ মুই সব করব हाँ মুই যেতেবেলে জন্ম হেনে কথা নে পড়ে हाँ মোর ভাই কে যেতেবেলে মোর মা জন্ম কলে জন্ম করলা বেলে করি দেলে পিলাকে हाँ টাইম টিকে নি পাইলে মোর মা যে দেখো ইয়ারে পিলাকে জন্ম কলে ইয়ারে মোর মা পট করি মরি গলে तमर मां मरी गले মুই এড়কি হিতে নে টাইম কে ना गो मामू तमर मां जदी तुमके जन्म कोले और मरी गले बोले तुमे काने खाइलो और बाचिलो ओए गो तमर मां पर जन्म करते सर मरी गले गो बोले तुमे काने खाइलो और बाचिलो পানি ডবা গুরস পেছলা বল অমুল গুরো লবর চুটারে ধরে চুপলি চুপলি চলি গলা ফুতাল কে ফেকি দোকানে মেরিয়া ओ बोले तमर मां मरी गला के तुमर नानी तुमके गुरस पेगिरी बड़ करछन जे भी गुरस पियाले लोग ताके मां बोलसन मां बोलसन। बोले नानी लोग गुरस पेछन बोले मानी बोली पारन হয়। हेति लगी इंटरनेट थाबे मित्मा बोलसन बोलो मित्मा बोलसी हेटा। हे मैं श्री कृष्ण टंती हमर भण जाय तांकर नामे काहू न पाइलो जा स्वभाव लो कुमर ए होई चुसियाणी कहूचु न जानी दुती के लो दुती के तोर तो मने ने कोल विचारलो मुकर ও ए जसे पिला के कहि दब तमर माई घरे कहिछन गो बाबू तमर माई घर के जफरे बोलबो जो দেখো মকর যেতেবেলে মা ঘরে থিলান ছুয়া ছুয়া বেলে রূপা টঙ্গা বাগে রগ রগা ক্ষীর ক্ষীরা তুমি তো জেনছ মকর মা ঘরে থিলা দুলা दुला सास घर के गले खुला मुई सिना घर करी गने छ छ पिलार मा हेनी न मोर मकर कां जे सब दिन अंता हे रहबे बनी हड़की सुंदर पिलाटे सोर कोनी मुई तमर लखेटा खराब के ए मकर सुन हाँ। से पिला एंता खबर देगरी तमर हाथ मन्नी के पठे थिले हाँ। मोर नु भी गोटे खबर टे नेगरी जो से पिला के कहबो से पिला मोर घर के आसी ओए जे कां बोली सेटा कहमी ए दुती कहबो लो दुती कहबो लो मोर से जबे रसिया पिला आगो ही कथा गटी मोर सुनी बनमाली मोर तो निकट आसीबे पिला हे कानु के कहबो हाँ, हाँ। हे पिला के कहबो लो मोर से जबे रसिया पिला ए मकर जो से पिला के कहि दबो तमर माई घरे कहिछन गो बाबू जपरे बोलबो जो मुई तो जीवाटा पोले जिमी मकरो पिला केते टाइम के आसबे तुमे मते टाइम नि कहबार तल जे केते टाइम रे आसबे होए मुई तो घड़ी घंटा नहीं पिनभार मकर हाँ। काईसरा टाइम कहमे जदि भी घड़ी घंटा नि पिन्ही अनुमानिक 5 बजे की 6 बजे बोली गुटे टाइम दे दियो अनुमानिक होए जो सेना कहि दबो मकर केते बजे आगो न थिबो ए मोहि धर लो दुतिका नेति बसब तो सागर आगो
নথিব চন্দ্র সূর্যটি মোর মকর আসি হেবে শ্রীপতি সে পিলাকে কহব হ্যাঁ যেন মইধর অছন মইধর নেথিবে হয়। পৃথিবীরে সপ্ত সাগর আছে সপ্ত সাগর নেথিবা হ্যাঁ। চন্দ্র নেথিবে কি সূর্য নেথিবে হ্যাঁ। সে পিলা তা টাইমরে মোর ঘরকে আসবে কহেমি আগ এই সমୟରେ মাসিল মোর পুরে তাকর বেকে দেব গলার মালা হে কানুকে কহব হ্যাঁ। হে পিলাকে কহব সে যাবে রসিয়া সিয়া পিলা হে মক্রম যদি বি টেম্পাইলে গোটে কথা কহব কেন কথা আগ নথিব বায়ু সমীরণ মোর মকর নেথিব জন্ম মহরণ আগ সভারে নথিব রাজা মোর মকর নেথিব দেবতা পূজা সে পিলাকে কহব হ্যাঁ যেন পবন বহুছে পবন নি বহুথিবা হয় হয় জন্ম নেই থিবা কি মরণ নেই থিবা হ্যাঁ। যেন সবারে লোক মানে বসছন লোক মানে নেই বসতিবে আচ্ছা কিবা দেবতা পূজা বি নেই থিবা হ্যাঁ, হ্যাঁ। সে পিলা তার এমরে মোর ঘরকে আসবে কহেমি আগ এই সময়রে মাসিল মোর পুরে তাকর সঙ্গে তোমার খেলা নীলা হে কানুকে কহব হ্যাঁ। হে পিলাকে কহব সে যাবে রসিয়া পিলা হে মক্রম যদি বি টেম্পাইলে গোটে কথা কহব কেন কথা আগ নথিব সে 12 মাস মোর মকর নেথিব নক্ষত্র হলে আগ নথিব সে সপ্ত 12 মোর মকর নেথিবে শাশু শ্বশুর সে পিলাকে কহব হ্যাঁ যেন বর্ষের 12 মাস আছে হয় হয় 12 মাস ভিতরে মোর ঘরকে নিয়ে আসবে আচ্ছা 12 মাসরে 27টা নক্ষত্র আছে হ্যাঁ নক্ষত্র মানে মধ্য নেই থিবে আচ্ছা নথিব সপ্ত 12 বলে যেন 7টা বার আছে রবিবার সোমবার মঙ্গলবার বুধবার গুরুবার শুক্রবার শনিবার হ্যাঁ এই 7টা বার ভিতরে পিলা নিয়ে আসি করি হ্যাঁ হ্যাঁ অন্য বাটে ব্যবস্থা করি আসবে কহেমি যদি বি অন্য বাটে পাইবে হয় সে সময়ারে ঘরে মোর শাশ শ্বশুর মোর সাঙ্গে নেই থিবে মহুল বেটি যেতিবে বলো ই টাইম পাইলে গোটে কথা কহব কেন কথা আগ লাগিছে দশক বাট মোর মকর যত্ন কেলে চোখ বাট তালা বি পড়িছে হে পিলা কে কহব তো কুচি আনি থিবে ভোলা হে কানুকে কহব হ্যাঁ। হে পিলা কে কহব সে যাবে রসিয়া সিয়া পিলা সে পিলাকে কহব আমার ঘরের চারিদিকে 10টা তালা লাগিছে সে তালার চাবি পিলা আনি করে আসবার তালা যদি খুলবে তারপরে যাক মোর সঙ্গে ভেটে আর পারবে যদি চাবি আনি নি পারলে কেনতা হবা পিলা চাবি নি পেলেন হয় আহা পিলা আনি থিবে কুঞ্চি মোর মকর এলে তুছে জিবে ঘুচি আগ প্রফুল্ল বল ইমর যাও প্রিয় সহি তোমার কথারে মোর রাজি হেলা হে কানুকে কহব হ্যাঁ। হে পিলাকে কহব মোর সে যাবে রসিয়া পিলা जसने से पिला के कही दब तमर माई घर कही गो बाबू तमर माई घर केते जपरे भल बजिया দেখ মক্র মুই তো জিবাটা জিমি বাকি প্রস্তাব ঠিক মনে রাখি তো ये मां हटागा रसगुल्ला की पांतुआ जे पस्तामु রসগুলা যে পান্তুয়া বলছো हाँ এ তোমার নন্দকে পহলা কহি দেব যে মোর কথাবার্তা যে নিরাশ করে নি পটে দউছ हाँ মলা বেলে কেবে ভল গতি হইনি মোর তোমার হে নন্দকে কহি দেব নাকড়ি কি যেতে বেলে মরলে জঙ্গলে কিরা হবা তারপরে যাক মরব ए तुम्हें हेला सुनो जन मिता मार साथ लगे गिरी लंग फंद नहीं करछो হ্যাঁ तुम्हें हेला मरी गले का भल गति गिरी मोर बोल तुम्हें কা হলা জি मरी गले आरो जन्म ई गानो হ্যাঁ मोर अभिशाबिटा কা হলা मरी गले आरो जन्म रे ई गारे ई छकनो হ্যাঁ ओने छाते डमर बुरिंग चोंटे गिरी जन्म हबो जे ई गा सारा लोग आबर घड़न कच বনে হবার কি নল ছাড়ি দেবে দর 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 ভালো পেটে লেখান পি দেবি আর আমার কেশো वाला पी लगन धावा দাঁড় হে পড়ি দিতবা নিশা লাগবা যে निशा लगवा जे ইমা দুতিকা বইলে যাচ্ছে মুই ই মোর বলা বুড়ি সতেন মানিল নাই देखो मामू আমার ঘর কে আসলে আমার খেয়ালে আমার পিলে গলা বেলে কাই বলছন কা বলছন দুতিকা বলে যাউছি মুহি মবল গুড়ি শয়তান মানিল নাই মতে পরে শয়তান হবে শয়তান বলছন এ মা রাধিকা বইলে নে যাও তুই আজি আমি কুনুয়া করিমু সহি কথা শুন গো তাসা পালা ইহাদে জন বলছন
যদি যোছে দেখো ফের আস কুনুয়া করমু বলছেন মত পরে ইহা কুনুয়া করবে এ সোনা মক্র হ্যাঁ তোমার পিলা ছুয়া বলুথবে যে আম্মা মিতমার কে যাইছে পুনি কাঁড়ে খড়ে গানবা বলুথবে বলে পিঠাপনা খড়ে নাই দেব বলে কথা খড়ে গলিয়ানি হই যাবা পিলা ছা পড় পড় হেবেলে ন পিঠাপনা দুরা করি দেছি ছুয়া মন কো লাগি নাই দেখিরি জীব মক্র হয়েগো? দুতি মত কত কত লোক কত দুতি মত কত কত লোক কত কাইলো দর ফন্দর করুচু কাইলো দর ফন্দর করুচু লয় কাইলো দর ফন্দর করুচু সারি দেমি তোর মতরে মত জীবতে কত কত লোক কত কুটিনি হইল একমে পেটু সুচু এ পরটা সটা কুটিনি হইল একমে পেটু সুচু এ পরটা সটা কুটিনি হইল একমে পেটু সুচু ইজ্জত মহত থাকু দৌড়াই হে কানা করছ গো এটা দুতিকে চিন্তা কেন করছে मैं এটা তো সে পিঠাপনা যেন বলছিনি গো পিঠাপনা দউছ পিঠাপনা দুরা করি দেছি ছুয়া মান কো লাগি নাই দেখি জিবে মামু দেবনে ये পররটা সটা কুটিনি হইলো এ তুমি পেট সুচু ইজ্জত মহত থাকি কা জানি ঢুড়ই ঢুড়ই ওই এরা সিগরি লং ফলিনর কথা শুনে জানি কହୁತಿ জানি কইলো ওই এ পররটা সটা কুটিনি হইলো আর কথা কহবা লাগি নি থাই গাইমন কে তার চিল্লা তার পুল্লা হ্যাঁ এন্তা লঙ্কন কথা মানে কসম গাইটা তুমি কহছ জমতে এ পররটা সটা কুটিনি হইলো এ কলে পেট সুচু ইজ্জত মহত থাকি তা জানি বড়ই মরথু এটি ভতে পড়িছু এটি ভতে পড়িছু ই ভতে পড়িছু একা কইবাট জীব কলো জীব বিপিন পকাত কলো কহত হেনা কানা করছ তুমি চিন্তা কাই করছে গো তাকে পরে কালি হেন মই প্রসেসন করে আনছিনি প্রশাসন করিছ গো অপারেশন করছিনি কাই হবা ঠিক নেই ছাড়ি যা তুই ছাড়ি যাই তোর মুড ফাড়ি যাই কো আনন্তা লঙ্ঘন কলা বেলা এন্তা কাম নাই করে বুঝি বলি তোমার বুঝি কেনি কই পারলো আটা 2 টাকা 3 টাকা না গো বড় মাঝে তুই লোক আরাম से চলুছ না ওই ইহা দেখা তুমকে কেনতা লাগলা মক্র 3 দিন 4 দিন ঘা ঘা মারি দো থবা উসাস লাগু দে ইহা দে দেখো মামু ও নীলত ঘরে সেররা কুনুয়া নীলত ঘর কে সেররা এটা কুনুয়া আইছে 2 দিন 3 দিন ঘা ঘা মারি দেব যে উসাস লাগুছে বলছ এটা সরমে কথা কহুচু তোর মুহে টিকেলা नहीं এবারে কানা হউছে কি দুতে জীবন যাউছে মামু লায় তার জীবন জীবন যাউছে এ কলা সাধাই আসে চুরে এ ভাই থাই পুরা মুহি মোরে ক খাই মনে এ ধরবো গোয়া খাইকে পোলাবার কহিকে ধরবো গোয়া খাইকে পোলাবার কহিকে অতলের পানা দেবে পিঠা পড়া দেবে পিঠা পড়া এ কুহুরি কুহুরি জীবা তো দুটি মত কত কত লোক কত से पिठा बना नियम जो से पिला के कहीदेव तमर माई घरे कहन गो बाबू तमर माई घर के तुम्हें जपरे बल बज আগো এতে মোর গুলু গুলা রাগে রাগে দে রাগে
এ মা এতে মোর গুলু গুলা এন্তা লাগে তো বাঁধবান ইহাতে টিকে আর পছে যা করি দেলে নন্দর বলা যে গুলগুলা আজি ঠারু মোর জীবন গলা রে মাগো আগো 10 মাস 10 দিন যার জীবন নাই হরে যাহা পিটবার কথা পিটি জন্য এ মা 10 মাস 10 দিন আহা গর্ভে ধরি মাতা কোলে জনম যে স্ত্রী জনম সরিলা কিন রে মাগো আগো এতে লন্দ পন্দ করি যার জীবন পিটে মা পড়গা দেখি করতে পড়গা এ মা এতে লন্দ পন্দ করি দিন কাটতিলি মুই বেপার করি যে আজ দিন রুগলান শরীরে মাগো আগো তৃষারে থরে জীবন রাগে রাগে দে এ মা তৃষারে থরে জীবন আহা কেন অছ বাপ দিয় দর্শন যে মতে উঠাই টিকে দিও ন রে মামর বলা বলা মানে কি আসন স্ত্রী তুমি বুয়া আহো মাস্টার আজ্ঞা আমার সে ঢুলিয়া ঢুলেন কে দেখল কে কেয়াড়ে কলে যে এমন রাধার লোকে যাইছিলে যে হো হ্যাঁ তো রাধা ঘরকে যাউছু বলে গোড়ে সামনে নেই ফিরবার তালজি এমন বাটে হাতি মারি হওয়া হাতি মারি দি